picture ron kadali. Lingkod sa Dodong. Okay. Live. This is live. Now we're here in saan yan Halong Bay. Yes. Dali yun ang kaunay. Pwede rin ma'am. Asa mo taman? Lukso ta di. Gamitan na inyong phone kaya nag-live ko. Gamitan inyong mga phone kaya nag-live ko. Okay, thank you. Mo. Live lagi ni Bunso. Ay, ka-live siya. Kanina na Jay, ulang tao ng view. Sus, kagwapa ba ni? Tagahugas sa City Home do. Sus, ginoo ko. Tanawa ko. Nagpa-live pa. O, nagpabukad-bukad. Ang mayordong, ang ano po. Say mayordong ma. Ayan, nagtupaan na na. Nahabit na niya na. Nahabit na niya na. Ang mayordong, ma. Ispo na ito gamay. Gamay ra. Gunit tiragod na siya mama niya. Ayaw ragluhaga. Ipirmamit tiragunit. Ragod ka diha. O yan na ra. Panggunit po na Yes! This is it. The collectors! The Hallowed Ayaw Bay. ragluhaga mama. Sige. Ako gusto. Ayaw di ha? Ayaw pang hawit. Tagiyag barko manghawin. Gani. Gunit rin ay. May live na. Ikaw po nani mo, ma'am. Masa, luwam na na ikaw. Ikaw na. Okay. Ano na, ikaw na. Uy! Ikaw na. Live ni.
Kagunit, contractor group. Gyapon. Hello guys! Halong Bay, Vietnam. Welcome. From Hanoi with love! Yeah. See you! See you, Philippines! See you guys! Look at guys. Look at the view. Yes, this The view. The media on. Pwede na ni mo ibalikan ang camera. Pag-practice, bibi tansa ka para makita ka. Oh, sige. Unsa man ni? Hi guys! Hi guys. Hello. Hello guys. Lam, di balot-balot na. Vietnam with love! Sending our love! Di balot na, di balot. Saswagoy nilang tao guys! Guys, zero. Guys! Zero Zero viewing. upload! Zero viewing. Magod, 1 million. Alright, we have 1 million followers! Guys, we have Watching us. live from Halong Bay, Vietnam.